Tu es son œuvre. Tu és a sua obra. C'est comme quelqu'un qui se lève un matin. É como alguém que se levanta Il no prend manhã. son portefeuille. Ele toma a Il dit sua je vais aller agenda. chez Gucci. Ele diz, não, que Je vais aller m'acheter une montre. Deus Ce n'est pas parce que j'ai une affinité avec Gucci. Não é porque eu tenho Ce afinidade n'est com pas parce que Gucci. j'aime tellement Gucci. Não é porque eu amo muito Gucci. Pour mon propre plaisir. É para o meu próprio desejo. C'est ce que Dieu a fait. É aquilo que Deus fez. Lorsqu'il est en train de créer l'homme, Quando está criando o il homem, est créé pour lui. ele cria para ele. Même lorsqu'il envoie Moïse, Mesmo quando il dit enviou à Moisés, Moïse, va en Égypte. dizendo a Moisés, vai ao Egito, Libère ce peuple. liberta este povo. Sors-les de là. Faça-o tirar daquele C'est lugar. É bom. C'est enfin qu'ils aillent. É a fim de que possam ir me adorar. Je les libère pas pour eux, mais pour moi. Eu não liberto para eles, mas Je les libère pas pour eux, mais pour moi. eu não liberto para eles. J'aimerais parler à un chrétien. Eu gostaria de falar para um crente Christ n'est pas allé à la croix. que Cristo não foi na Il n'a cruz. pas donné sa vie. Ele não deu a sua Il n'a vida. pas versé le sang. Ele não derramou sangue. D'abord pour toi. Primeiro para quem? C'était pour lui. Primeiro era para ele. Est-ce que quelqu'un me suit? Será que alguém que me acompanha? Le but pour lequel Christ est mort, O objetivo no qual Cristo morreu c'est pour son plaisir. era para o seu desejo. À chaque fois qu'Israël Em toda vez que Israel s'éloignait de la présence de Dieu, se afastava da presença de Deus, il mettait des interdits. ele colocava os indivíduos, Il ne vivait plus pour Dieu. eles já não viviam para Deus Dieu les abandonne. e Deus o abandonava. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, cette mauvaise conception de la vie chrétienne esta má concepção da qui vida tourne cristã autour de Ngai Ngai. que rodeia ao lado de Ngai, vie na Ngai, bana na Ngai. a minha vida. Aujourd'hui, nos églises ressemblent à des lieux de deuil. Aqui as igrejas, Quando tu entres, quando entras, tu trouves un regroupement des égoïstes. e você encontra um grupo de egoístas, pessoas que precisam À leur fille, somente as à leur argent, somente as à leur enfant. somente os seus Mais filhos. ils oublient une Mas chose. esqueçam alguma coisa. Lorsque Dieu Quando Deus, avait besoin de construire le tabernacle, quando precisava de construir écoute ce qu'il a o dit à Moïse. olha isso que ele disse ao Moisés. Tu me feras un tabernacle Ele disse, tu me selon farás le modèle que moi je te montre. segundo o modelo que eu vou te mandar. Qu'est-ce qu'il allait dire? O que ele iria Pour dizer? réussir sur la terre, Que para ter il ne isso, faut pas faire les choses de Dieu telles que vous voulez. não faça coisas Mais de telles Deus que moi je veux. Il ne como faut pas que Moïse, ele não poderia dizer l'œuvre Moisés. de Dieu, O povo ce de n'est pas Deus ta chambre à coucher. não é o teu quarto Tu de dormir. mettras la peinture de ton choix. Onde irá te Ou tu mettras le rideau de ton choix. Onde colocar L'œuvre de Dieu, c'est fait tel que je veux. é feita da maneira que eu quero. Et toi, même un jour, E veja um dia, bénir Isaac. para abençoar Il a dit Isaac. ça. Ele disse ao Isaac, À moi aimer. prepara para mim. Je sais que tu sais. Experimenta. Eu sei que tu sabes Je o sais que tu fazer. vas bien le faire. Eu sei que vai fazer bem. Ne le fais pas tel que tu es. Mas não faça da maneira que Moi, elas. aimer tel que j'aime. Mas prepara da maneira que eu Si amo. moi j'aime, Se eu amo, alors tu seras béni. olha que tu serás Et abençoado. celui qui pense à Dieu en arrivant à l'église aujourd'hui. Quem é a pessoa que pensa em Deus chegando à igreja hoje? Où sont ces chrétiens Onde estão esses qui crentes? abandonnaient leur Que travail, abandonaram seus qui trabalhos, abandonnaient leur que maison, abandonaram suas qui casas, abandonnaient leurs champs, qui apportaient devant les apôtres. que venderam seus Dizendo pedaços na dizendo família, que nós- dizendo que nós Ce que não nous voulons, precisamos. c'est Dieu. O que nós queremos é Deus. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'église Hoje as igrejas s'est transformée se transformou en un lieu de receveur, a lugar dos un lieu de recebedores, demandeur. a lugar das pessoas que Mais pedem. écoutez, Mas ouça, si nous voulons réussir se nós queremos ter êxito sur la terre, sobre a terra, il y a une prière dans Matthieu chapitre 6. há uma oração em Mateus capítulo 6, no verso 9. La Bible dit, A Bíblia declara: notre Père qui est aux o nosso Pai que está nos cieux, que ton céus, nom soit que sanctifié, o seu nome seja que ton santificado, règne que o teu reino venha. mais que ta volonté Sois fait. Seja feito sur la terre comme au ciel. como os céus. Vous voulez réussir, Vocês querem ter êxito? interpréter ce qui est au ciel, appliquer sur la terre. Para que venha sobre a Les terra. informaticiens disent ceci. O informático disse Si vous assim: voulez réussir, se vocês querem il faut aller copier au ciel primeiro ter que et puis venir coller sur la terre. olhar sobre a terra. Amen. Quelqu'un me demande ce matin, Alguém me pergunta nesta manhã, prédicateur, o predicador, quoi ce qui se passe au ciel? mas o que se passa nos céus? Copier sur la terre. Para que eu tenho que copiar na terra? Apocalypse chapitre O 4 Apocalipse no seu capítulo 4 dit ceci. nos diz o seguinte: Autour de son trône, que ao il lado décrit le do trône. seu trono, ele On dit autour de son trône, ele diz que il y a les quatre
donnent gloire. Eles concedem glória. Le feu de l'église s'est éteint. A igreja desse La tempo, gloire dans l'église s'est arrêtée. a glória da igreja se Quand parou. les gens sont devenus égoïstes, Quando as pessoas tornaram-se egoístas, ils ont oublié Dieu. eles esqueceram de Deus. Si Dieu est pour eux, Eles seguiram Deus para eles. oubliez que suivre Dieu c'est pour Eles Dieu. esqueceram para seguir a Deus para Deus. É primeiro para Deus. Chrétien pour Dieu. Vocês vivem para Deus. Ele nos chamou Tu para dois Ele. vivre pour lui. Você tem que viver para Ele. La priorité de la vie chrétienne A prioridade da vida cristã, irmãos e irmãs, doit rester deve permanecer la joie de Dieu. a glória, a alegria de Deus. Est-ce que quelqu'un me suit? Será que alguém me acompanha? Ce qui compte, O que conta? c'est est-ce que Dieu se réjouit de ce que je suis? Será que Deus se alegra naquilo que eu sou? Est-ce que Dieu se réjouit de moi? Será que Deus se alegra na minha vida? Irmãos e irmãs, Il y a des jours où dans les cultes comme ça, há dias nos cultos como assim, Dieu arrive. Deus chega. Il n'est pas préparé pour nous donner. Ele não está preparado para dar. Je vais te choquer. Eu vou te chocar. Il est préparé que pour recevoir. Ele somente está aí para receber. Il arrive, il s'installe. Ele chega e se instala On reçoit l'ensemble. para receber. On reçoit les aromates. De receber os arrogantes, receber a glória que On reçoit sobra. l'adoration. Ele recebe a Voilà adoração. pourquoi le premier beat, A razão pela qual o primeiro lorsque objetivo, l'apôtre parle de prier sans cesse, quando o apóstolo Paulo Ele diz explica que o orar genre é de necessário. Diz- prière. Ele explica Descendez o tipo ces de passages. oração. Il Diz- dit prier, on est des actions de grâce. Ele diz, olha e reiterações de Même graça. s'il faut prier sans cesse là, Eles querem ce dizer n'est pas d'abord de demande, não mais quer c'est rendre gloire à Dieu. render glórias a Deus. Frères et sœurs, soyons sérieux. Irmãos e irmãs, sejam À celui qui t'a déjà donné, naquele que tu qu'est-ce que quer tu fais avant de lui demander d'abord? O que é que tu fazes antes de pedir? Merci, n'est-ce pas? Você diz primeiro Christ est mort pour moi. Il a versé son sang. Il a donné la foi. Il a déjà tout donné. Mais lorsque nous nous réunissons, nous commençons par demander encore. Nós começamos o primeiro pedido. Soyons sérieux. Sejamos sérios. À celui qui t'a Aquele donné, que te concedeu. tu commences par quoi? Você começa em quê? Même pas merci. Nem obrigado. Oh, a minha vida. Os meus filhos. Tudo de mim. Est-ce que nous pouvons avoir un culte Será que nós podemos ter um culto pour lui? onde viemos para Ele? Vous savez d'abord ce que ça signifie culte. Será que vocês ainda sabem o que significa culto? Culte a plusieurs définitions. Culto tem várias Je definições. cherche une des définitions. Mas eu amo uma das definições do culto. Tourner autour. Odiar em volta. Tourner autour d'une divinité. Odiar em volta de uma Notre divindade. culte doit tourner autour de Christ. O nosso culto deve En fait, odiar lorsque em volta nous de nous Cristo. lavons, lorsque nous nous lèvons le matin, Quando nós nos levantamos de nous manhã, nous lavons, nós nos lavamos, nós nos vestimos, nós nos perfumamos e viemos aqui c'est pour lui. é para Ele. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est pour lui. É para Ele. Parce que ce travail traîne encore. Porque esse trabalho, Tu penses que Dieu ne t'aime pas. você pensa que Deus não te ama. Tu veux venir. Você já não pode mais vir Tu as orar. abandonné la chorale, tu as abandonné le service. Você abandonaste o coral, abandonaste o serviço. Depuis que ta mère, ton père, ton frère que tu aimais est mort, Desde que a tua mãe, pai, tu irmão que avais a tellement morreu. prié pour qu'il existe Você oraste tanto para que ele existisse. que finalement Dieu a décidé autrement. E finalmente Deus decidiu outra Tu n'aimes forma. plus servir Dieu avec la même ferveur, avec le même zèle qu'avant. E já não gosta de servir a Deus com a Parce mesma que tu es figura. déçu. Porque foste decepcionado. Simplement parce que toi tu pensais Simplesmente porque tu que la pensavas vie chrétienne que a vida cristã était pour toi. era para ti. Et le diable qui a compris cela, E o diabo que compreendeu aquilo. vous savez, homme de Dieu, Vocês sabem, homem de la Deus. Bible dit ceci A dans Bíblia Exode. está no livro de Êxodo. La Bible nous dit que Moïse est mort en A chemin. Bíblia nos diz que Moisés morreu ao caminho. Elle ne dit pas plus. Ele não disse mais. Elle est mort en chemin. Elle Ele est mort morreu en ao chemin. caminho. Mais Mas le prophète Égypte, o profeta, dans la nouvelle alliance, na nova aliança, elle vient nous révéler ele nos veio nos que revelar le corps de Moïse était précipité avec le diable. que o corpo de Moisés foi precipitado com o diabo. Vous savez qu'est-ce que c'est la loi? Vocês sabem aquilo que quer dizer? Moïse, la Bible dit la loi est venue avec Moïse. A Bíblia diz que a lei veio com Mais Moisés, la grâce et la vérité venaient avec Christ. mas a graça e a verdade veio Alors com Cristo. lorsque Dieu tue la loi, Quando Deus mata a le lei, diable vient récupérer la loi o diabo veio receber a lei pour inspirer aux faux prophètes. para inspirar os falsos profetas. Voilà pourquoi les faux prophètes arriveront toujours à vous présenter la vie chrétienne comme quelque chose que vous venez gagner à vous.
Razão pela qual os falsos profetas vão te apresentar. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont de faux miracles à vous proposer. Porque eles têm falsos milagres a você. Comme le cœur de l'homme bat sur ce qu'il veut gagner. Como o seu coração bate naquilo que eles querem ganhar. Voilà pourquoi ici, Razão pela qual aqui, jusqu'ici la salle n'est pas encore très remplie de bordées. somente aqui a sala não está preenchida. Parce que papa n'a pas encore fait un tour au Bénin. O pai não fez uma volta. Il suffit qu'il fasse un tour au Bénin. Somente fazendo uma volta. Tous ceux-là qui définissent la vie chrétienne, Todos aqueles que defendem a vida quand cristã, venir récupérer des choses, que vêm recuperar seront coisas, remplis ici. eles serão preenchidos Ils aqui. seront là en train de récupérer. Eles estarão aqui recebendo. Et ils vont récupérer E vão recebendo. et récupérer, E recebendo. récupérer, Continuando a receber. récupérer E l'argent, recebendo. récupérer les guérisons, Recebendo curas. récupérer l'enfer, Recebendo inferno. récupérer l'enfer. Recebendo inferno. Ils vont se retrouver un jour en enfer. Dia vão se deparar no inferno. Frères et sœurs, Irmãos e il irmãs, est important que tu agisses de la manière dont tu vois la vie chrétienne. é importante que revele a maneira Il est important pour toi de comprendre é désormais importante para ti de compreender que Christ que Cristo, a donné tout. Ele deu tudo. Vous savez, Vocês sabem, j'aime beaucoup Jean 3,16. eu amo muito João 3,16. Perdoe-me. La Bible dit Dieu a tellement aimé. A Bíblia diz de tal La maneira Bible que parle de Deus amou o l'intensité mundo. de l'amour. A Bíblia fala da Il intensidade do amor. a tellement aimé le monde. Ele tanto amou o mundo. C'est-à-dire que il avait, vous savez, si vous aimez une personne, Isso quer dizer que se vocês amam uma qu'est-ce pessoa, que vous êtes capable de faire? daquilo que vocês são capazes de fazer. Vous savez si vous êtes vraiment amoureux d'une personne. Vocês sabem quando vocês amam Vous realmente a savez si pessoa. vous êtes capable de faire. Vocês sabem o que são capazes de Le fazer. jeune brise même le principe qu'il a appris depuis des années chez ses parents. Os jovens mesmo quebrando os À cause d'un jeune homme qu'il princípios a rencontré à peine. por causa de homem que eles contaram. Les hommes sont prêts à tout faire. Os homens são prestes a Ce tudo qu'il n'a fazer. jamais fait pour sa mère. Tudo quanto ele não fez para a Ce sua qu'il n'a mãe. jamais fait pour son père. Tudo quanto Ni ele pour não ses fez para frères. seu pai, os seus irmãos. Il est capable Ele é capaz à le faire pour quelqu'un qu'il a rencontré à de peine. o fazer para alguém que ele Au nom de encontrou. l'amour. Em nome Parce do qu'il amor. est tellement amoureux. Porque ele está. Alors Dieu dit, Agora, il a tellement aimé le monde ele amou o mundo. Est-ce que de tal vous maneira. comprenez? Vocês compreendem? que s'il avait mieux que Jésus, il aurait donné. Se ele tinha melhor do que Jesus, ele daria. S'il avait plus grand que Jésus, il Se aurait havia maior do que Jesus, ele iria Parce dar. qu'il était tellement amoureux des hommes. Porque ele era totalmente. Il a Tinha mais cherché, homem. Ele procurou. il a fouillé, Ele il a vasculhou. fouillé. Ele vasculhou. Le créateur qui est en train de chercher. O Criador ficou C'est-à-dire que le procurando. monde est géré par lui, mais il cherche. Ora que o mundo é girado para ele, mas ele procurou. Jean était en train de pleurer O João começou chorando. pendant que le créateur cherche. Quando o Criador procurava, Jean pleurait. João chorava. Il dit à personne. Ele disse: Il ninguém. n'y avait rien. Não tinha nada. Si ce n'est Se não é celui qui s'est vu trouver en lui-même. aquilo que foi encontrado nele. Jésus. Jesus. Qu'il a donné. Que ele deu. Aujourd'hui, Hoje il n'y a aucun sacrifice não há nenhum sacrifício sur la terre, sobre a terra dos homens, dans les milliers de l'église, mesmo no meio das igrejas, qui soit plus grand que seja mais que le grande sacrifice de Christ. do que o sacrifício de Cristo. Ça n'existe pas. Não existe. Mais Dieu l'a fait. Mas Jesus, Deus o Parce qu'il fez. a tellement aimé. Porque ele de tal maneira Il a amou. tellement aimé. De tal maneira amou. Écoutez, frères et sœurs. Hoje, irmãos e irmãs, Beaucoup d'entre nous muito dentre nós, se disent, mais nous sommes en Christ, pourquoi alors? eles dizem somos em Cristo porque, Frères et sœurs, irmãos e irmãs, la vie chrétienne qui se définit comme une histoire de social, de matériel, de choses du monde. a vida cristã que se define como uma vida On social ne de va pas material gagner dos tout le homens. monde. Não é para ganhar o mundo. Qu'est-ce que nous allons prêcher à ça? O que é que nós vamos pregar? Qu'est-ce que nous allons prêcher à Bill Gates? O que é que vamos pregar ao Bill Gates? Il a déjà tout ce qu'il possède sans Jésus. Ele já tem tudo que ele possui sem Jesus. Je vais choquer quelqu'un ce matin Eu gostaria de chocar alguém nesta manhã pour dire, para dizer: Dieu n'est pas le seul qui donne l'argent. Deus não é o único que recebe dinheiro. Quelqu'un a compris? Será que alguém compreendeu? Il y a des gens sur la terre, Há pessoas sobre a terra sans fétiche, com filhos, sans gris-gris, sem feitiços, sem sans marabout. sem Juste il a travaillé, somente il a eu trabalhando. des opportunités. Eles conseguem, Il a réussi. obrigado. Ele tem dinheiro, Il a ele tem o dinheiro.
Si la vie chrétienne se a vida cristã doit être définie se fosse definida comme un endroit où nous venons simplement chercher de l'argent, como lugar em que somente procuramos, il n'y a plus de différence. ora que já não há diferença. Nous avons de plus grand que ça. Nós temos mais grande do que Vous isso. savez, Vocês je suis sabem? souvent choqué. Eu sou muitas das vezes chocada. J'aimerais poser la même question ce matin. Eu gostaria de questionar a igreja esta manhã. Si Jésus revient maintenant, Se Jesus chegar hoje, agora, qui entrera au ciel? quem entrará aos céus? Si Jésus revient maintenant, qui Se entrera au ciel? Jesus vir agora, quem entrará aos céus? C'est souvent la même réaction que j'ai toujours eue. E muitas das vezes a mesma reação Cette que eu tenho. hésitation. Essa hesitação. Tentar entender os braços. Vous savez pourquoi? Vocês sabem por quê? Parce que le gens regardent Porque a pessoa le olha salut a salvação comme quelque chose qu'on doit gagner, como uma coisa que devemos ganhar. comme quelque chose qu'on lutte chaque jour pour gagner, Como uma coisa que lutamos todos comme para quelque ganhar. chose que chaque matin on travaille pour gagner. Como uma coisa que todas as manhãs trabalhamos para ganhar. Et j'aimerais poser une Eu question. gostaria de questionar. Moïse, il est son vivant. Moisés, estando vivo, Un jour, dia, il a eu un problème ele teve problema avec Dieu. com Deus. Il s'est disputé à cause des enfants d'Israël. Eles discutiram por causa dos Moïse filhos de a dit Israel. à Dieu, O Moisés disse a Deus: si tu vas les tuer, se vais o matar, efface mon nom dans le livre des vies. que pague o meu nome no livro da Pendant qu'il vida. dit ça, il est comment? Quando ele dizia isso a Il Deus, est estava como? Ele estava vivo. Comment toi tu sais E como que tu não sabes que ton nom s'est trouvé? que o seu nome se encontra no livro da vida? Deuxième chose, A segunda coisa, le même Moïse o mesmo Moisés, n'a pas fini la route. ele não findou a Il est resté en caminhada. chemin. Ele parou o Pourquoi? caminho. Por quê? Parce qu'il avait péché. Porque ele Il cometeu avait erro. désobéi. Ele obedeceu. Dieu a dit, tu n'entreras pas à Canaan. Deus disse: não Il est mort en route. Ele morreu no caminho. N'est-ce pas? Sim. Mais à la montagne de transfiguration, Mas do monte de il est transfiguração, venu. ele veio. Comment ça il est? Como aconteceu isso? Normalement, il devait partir en enfer parce qu'il avait désobéi. Normalmente ele deveria partir no inferno porque ele desobedeceu. Beaucoup pensent que le salut, Muitos pensam que a salvação, l'assurance du salut, on l'obtient selon la condition de sa mort. que a segurança de salvação obtemos. Il y a un discours du monde des ténèbres qui a circulé pendant des années, longtemps dans l'église, Há discurso do mundo das qui trevas disait que tu peux être chrétien servant pendant 40 ans, tu as été fidèle à Dieu. que disseram que pode ser crente, Juste avant ta mort, si tu as commis un péché, tu ne vas pas aller au ciel. que pode trabalhar 40 anos Du coup, les gens hésitent aujourd'hui à répondre à ce genre de questions. e Qui hoje ira au ciel parce qu'il s'est dit, je ne sais pas, peut-être demain je pourrais faire quelque chose de mal. eles não sabem se vão em céus porque não sabem talvez Bon, amanhã. mais dites-moi, Moïse, comment? Moïse, il est où? Il est en enfer? Diga-me, Moisés está onde eles estão no inferno. Mais il est mort comment? Dans de mauvaises circonstances. Nas más circunstâncias. Il est temps que l'Église É tempo profite de cette œuvre que Jésus a fait. que aproveitam Vous deste savez, momento Jésus, s'il savait qu'on était capable, Ora, se Jesus é qu'on y arriverait, que poderíamos qu'on s'en chegar, passerait, que qu'on atteindra le but, que nós que nous-mêmes on entrera au ciel. Jésus n'allait pas venir. Jesus não poderia vir. Vous savez pourquoi Jésus est venu? Sabe por que Jesus Parce qu'il a compris que tu n'y arriveras jamais. Porque Il a fait que le salut ne soit pas quelque chose que tu vas gagner, mais quelque chose qui t'est donné. Il t'a donné le salut. Toi, tu n'as qu'à accepter. Et puis, j'ai le salut. Qui est au ciel? Moi. Pourquoi? Parce que Jésus l'a donné. Tant que tu regardes le salut par rapport à toi, tu n'arriveras jamais. quando olhar a Les salvação, gens pensent que le salut, c'est leur affaire. os pensam que a salvação é o seu negócio. Faut avoir le Só salut. tem que trabalhar para Voilà ter a pourquoi ils ne salvação. comprennent pas la différence qu'on a entre le païen et le chrétien. Razão pela qual não compreende a C'est qu'un chrétien qui a réellement reçu Jésus dans sa vie, Olha que o crente que tem il a la vie Jesus. éternelle. Ele Il a le salut. Tu as le salut. Quelqu'un va me dire, mais c'est pour ça qu'il faut que je pêche comme je veux. Non. Alguém vai me dizer, por isso tem que Justement, la conscience du fait qu'on me l'a donné quelque chose gratuitement fait que je le protège. Temos que Fait proteger. que je fais attention. Temos que ter Parce atenção. que je le reçu. Porque não eu recebi. Alléluia. Je vais m'arrêter là Eu vou parar aqui. ce soir. Nesta tarde, J'aimerais que eu gostaria tu changes cette mentalité. que mude essa mentalidade. Nous arrivons dans les églises.
Nós chegamos nas igrejas, tu as l'impression que les chrétiens, ce sont les plus malheureux. tens a impressão que os crentes são os Les mais gens tristes. desgraçados, as pessoas tristes. Il suffit qu'un chant commence, ils méprisent. As pessoas tristes, deprimidos, Pourquoi? Parce Ok. que c'est qu'il a entre ses mains. porque ele olha naquilo que tem nas mãos Baiser l'amour de Dieu. para pisar o amor de Deus. Or, à quoi sert-il alors Ora, em que serve um homem de gagner tout ce qui est à notre dos de ganhar tudo quanto está nas et suas qu'un mãos jour de perdre cela? e que um dia ter a sua alma? Maintenant, toi, l'affaire de l'âme, l'affaire du salut a été réglée. Ora, você, o negócio de salvação foi J'aimais beaucoup cette regularizado. expression comme le disait pasteur, on le disait à Kinshasa à l'époque. Em Kinshasa me diziam na época, Maman a dit soit couffé, a minha mãe morreu. les anapas. Tenho a dor. Mais c'est mon ami sous avoir. Mas a nossa alegria é porque ele morreu com Jesus. Ça voulait tout dire. Cette expression on l'a oubliée. Hum? Aujourd'hui, Hoje, est-ce qu'il y a un peu de malam? será que ele mesmo caminhava bem? À l'époque, l'expression a couffé na Yesu. Na época, a expressão morreu com Jesus. Pour apaiser. Aquilo On acusava. se disait le fait qu'il avait reçu Jésus. Nós dizíamos que o fato que ele tem Nous Jesus, sommes rassurés que nous nous réveillons. nós temos a segurança que poderíamos Mais nos des vir. discours sont venus, il y aura une télé là-bas, on va ouvrir, on Mas va hoje a montrer la história Bible. vieram Toutes ces histoires, je ne sais pas d'où ce que le e monde est à haverá, ramasser. que haverá televisões vão ver em nossas vidas. Sois heureux. Esteja feliz. Sois heureux. Amen. Parce que Jésus t'aime. Amen. Voilà pourquoi j'ai commencé par ces cantiques. Je dis, Razão pela qual eu Amém. comecei a est-ce que tu cantar. peux t'élever? Será que pode